2021 ni October 26 start kami. Pada apro starting jikon kes jeng apro semua immigration kami jom bawa ni. Kesarap kisah ani musuh proses. Time pemilihan ha. Yang masih fluctuation, masih apa cara, masih kan jora je, jora kaisa kaham maju kami. Jora maju kami. Ini dengan jora, aku dua kali, aku ni kuping orang ini mak kerja last Friday orang kan pun bawa orang jaga, dia pun sahaja je, tuan kerja ni, tripur dari sini. Yang masuk ke asuk, suddenly bahaya short time kerja. Pada kucing kan, ini positif lagi kan, positif now yang masuk ke kerja tripur dari sini, asuk tim nice juga. Lagi sampai jom belanja antim roh itu antum, hingga sana masuk, itu support pak, asuk kasuk memang lah kamu. Since tim ni je, an student tu aja, athletics tu mana, joto berok joto ni cuma Mumbai, jom joto thansa ke pura team work ni, ini short time masuk, joto sungguh korek kita, susah lah, hari ni jom sini What time ni nahar muka mana? Kemudian ni nahar mau mungkin jom, ia kaisa tentang sport, Tripura bagai, kayak BJJ, MMA bagai. First MMA Academy Tripura bagai. Oke, ibu ni kaham nahar mau mungkin, itu hataro mungkin kebanyakan jaga অনেক অ্যাডভান্স হয়ে থাকা বাট সেটা ত্রিপুরাও হবে এবং অংখা বাট আসুক বং সুইয়া আস্তে আস্তে স্টেপ না হইতো একে আবো আবো যত বাইন দুনিয়াও যে চলে তো জেনারেশন চলে না একে এবো আন কেরিয়ার আন পেশন একে আন থানায় 2020 an Brazil azal tomani ban jukima punya je ijaro pandemic bangman bale lockdown pandemic je jong tomman bale ke phema pore anglo sai tomane ke apna apren ketika ang sob সময় বাইরে থাকো ট্রেনিং খালো নগ বছর ওয়াইসাও নি মানছে আর ওয়ানসো ইরনো স্টার্টিং ক্লাস ক্লাসিং starting iron ang kaisa chikon ke khlogan academy ke kaisa iron chikon ke team sinama je jaga amni jo practice khai mana plus ani ni bor bor bahino aste aste bor bahino kubuni jaga ni ke bor bahina mane future bagai joto bahino generation to generation mane milo than bagai Oke, abang pore, ibu actually maximum borok cuma je ibu kaisa fighting sport. But mainan thara ke fighting sport ispan besi betul mungkin ke healthy lifestyle. Plus healthy lifestyle, exercise thega ini no ini sekarang cuma tiga mana maximum borok sih timun tu je agak smoking khairo, drink khairo, but borok lagi borok khaman borok pro health mesti hai borok ni semano borok belalengi thao বা ট্রেনিং খাতে খাতে বড় কুবুনের বাচ্চা যে ফ্রেশ যে মেতে আর বাচ্চা বেলালি মায়া মানে বড় বাচ্চা বড় এন্ডুরেন্স অমি মায়া এজিটিক করে স্পিড করে যে বড় সাইমানো আবার পরে বড় নিজে নিজে মাসবে নিজে খাতে বড় খাইলে সে ইয়া কারি করে একে এব সেলাইন থাকা একে কালমি বলে বেলাই কে হাম লাইফ কে হাম সেই সমির যত কমিউনিটি নি বড় মিলিও যত ট্রাই কম যত বিক্রা গানা সব মিলিও সমির কোন বিক্রা গানা কি যত ইকুয়াল থাকবো so masa always coba oke kalau orang offer future competition tapi borok semua mana kamu kaitan kaitan ini dia question of course kamu tapi orang wani thungka karena oke kita basi ko disunya ko 5-6 months oke waisa ke state championship thungmwng thai ajaro ke khorok ba thungmani just for 1-2 months ni experience practice but so mero kami ekdom proper professional ke practice karo thungsare oke sunday oke ajaro 5 jon competitor se bisingo khorok tanggul mangha khorok nang bisingo masake silver masake bronze mangha Oke, aku belainnya Chama ni kok. Oke, aku pernah army korang dulu national teman charge manja. But jo jora chen bagai jo kaya malia, tanpa ke aku hap ngomong trend ni je track rock baik kan. Oke, jo again sini plan tu jadi plan kerja teman ni kayak cuma tu. But suddenly aku plan change kan. So মানে চুনজাস পজিটিভ না থাকে নেক্সট টাইম নেবে আবন পরে ভাইনো দিস মাটো চং শিলং থাকা আবু ভাইনো মানে প্রাইস কম্পিটিশন মানে বিজেরি আবু খে আজ থামান চং ফুকা বাট অফকোর্স ব্রো গোল্ড মেডেল জলা থামালিয়া বাট আই স্টিল প্রাউড ব্রো যে যেবে থুমে হারিখা
bro India ni mana last 1-2 year bro Indian Open weight je champion में bro बस bro खरा एकदम experience bro at least bro back to back je game moment singa at least ke bo खरा बोल पे खा के खरा में पे खा के bo के खरा में पे खा के bro just experience बगे खा but next time so future of course bale and book khai to Indian chipon te bale Indian best team ne maybe and ke je Tripura si bro back to boli tomar na am tin aku gitu tuh kan mobile tuh, buat mobile rokom, mana daya plus drugs, ini kita mau kan mobile tuh, buat mobile rokom, mana daya plus drugs, ini kita mau ini friend circle rokom, bukan friend circle saja. Jadi yang mana itu orang always kaham baru emang lagi kan, friends kaham ini kan kita always sports apa orang gerari tuh, ini football kan, basketball kan, tapi kan tahu kok, onek opportunity tuh lagi sih naik kayak belai advance untuk kasih di Tripura. I think upcoming edisi hobo onek sports ni sini onek sports council ni onek development ni lagi onek yang di tahap sebesar itu hobo. Jadi ang nayo so to no at least career sports tu makin career sama nanti aku tu no hobo. But bo salo at least 24 hours so at least bo 1-2 hours le betan dengan morning or evening. Kam tu bo or maybe bo business khai bo student ho je সময় করে চাও বাট সময় আবার নিজে খেলি সেফটি খাই মানে জাস্ট 1 hour 45 minutes মানে বো ট্রেনিং খাই মানে যে কোনো স্পোর্টস আউটডোর লাইক ফুটবল রানিং কোনো জগিং কোনো গতাও বুঝে যে যে ট্রেনিং খাই মানে মার্শাল আর্টস যে কোনো স্পোর্টস ট্রেনিং খাই গান কেতা মো সিনি ব্রেন সিং বো অনেক কেমিক্যাল দা রিলিজ হবো এন্ডোরফিনস র এটা जों সাকলে হ্যাপি ফিল খাই जों ट्रेनिं खाई गान के তুই কাঙ্গো অনকে তুই রক হাতে নজাগো হ্যাঁ একে তাই চিনি চামন হুমা রক ঠিকামো একে থুমানি চামন রক ঠিকামো একে আং মায়ো জতনো চিনি যে আপকামিং যে ইউথ রনার যে ইউথ ইয়ংস্টার রনার জতনো মানে मोनसे मोनसे एटलिस्ट स्पोर्ट्सआव गलाले दं एक्चुअली इ एकाडेमिक नि तो गभर्नमेन्ट नि तो नांगौ गैया आं बिसु जरा फरिमेन आनि साइड खा बे अफ कोर्स आनि मा बाबा आनि पेरेन्ट्स लायनानै सुबाखा आनि जे जेफोर जेफ्रां को सुगिया सुमोर जुगाव माखानानै लाइन जुगाव एकाडेमियाव एकटा बिसु जरा जों 54 दं Gama Phiyokma salah Thungnani naki जों किसा चार्ज माना हो तमर के इरो जे ग्रुप खाना मुताउनो जो रूम नामा नि मुताउनो एरिया को के जोमा को बिल रो मेंटेन खाना जे प्रोनो बिल मेंटेन खाना बाके के सुजना जों अंसा जस्ट मिनिमम प्राइस ना हातारा जे सुजे एक्सपेंसिभ आम सुनाय निसिनि मुंखाय Ansi mungkin orang berasa former gold talent bisa jadi Brazilian champion 2029 dan 2026. Kita nanti pada fase